On est dans le balcon, cousin. يو واش الدراري مرحبا بكم في حلقه جديده ديال البالكون. اليوم حلقه سبيسيال معنا اديس. مرحبا بك فرو. Merci, مرحبا. صافا لاباس عليك؟ Ça va et toi? ويلكم صافا بخير. Ça va ça? Tranquille. À l'aise? هذا معنا السي وليد. غادي تعرفوه مستقبل. مي زعما وليد باسيوني دو راب تاع اللعيبات. Exactement. شرفينا اخويا انت. واش برو صافا بخير؟ Ça va frérot, ça va, tu connais. مرحبا بك عندنا. واش انا مرحبا بك عندنا. Merci خويا, merci. باي كنت زعما الحلقه ديال اليوم ما كرهناش نديرو ان روتور على لا كارير ديالك واللعيبات ونشوفوك فين كنتي وفين وليتي دابا ايتترا ندوي على لي بروجي وكذا داك الشيء اي جو بونس واحد من لي زاكس اللي انا كنت باغي نعرفهم عليك زعما من شحال هادي باسكو فيت بور لانيكدوت عشي مني امتى كان عندي لو بروميير كونتاكت معاك انت وانت ما غاديش تعقل على هاد اللعيبه كاع انيكدوت كاميرا اصلا سي واحد الوقيته كنتي عندي فيسبوك وكنتي تقلب على شي واحد يدير لك لافيش دير واحد الديسك ديال هوفر صح تنقول لك راه سي 2010 2011 شي حاجه بحال المهم نقدر نعقل على بحال هاد الخرج ça me dit quelque chose هادشي تقدر تعقل واحد انا مازال عاقل فهمتي بزاف انا ديك الساعه راه فهمتي غير تنسمع وكنت غير تلعب فوتوشوب زعما راه ماشي جرافيك ديزاينر ولا شي لعيبه فهموا وكتصوب شي لعيبه وطاكي فيك كدا اللعيبه شنو خصك C'était une traque. Vraiment ما عقلتش. Je pense pas que ça a sorti avec اللعيبه اللي درت انا. Ok. فهمتي فريمون ما عقلتش. قال لك يا خاطرك. قال لي غير خاطرك قال لي ناضي الصوت معلم. Au final, je pense au final c'est pas moi qui avait le choix final, je pense que c'est plus souffert mais لا زعما بيان سور غير تنقول لك شحال tu dates. Ouais, ça parce que Facebook ou faire tout ça ça date vraiment, ça c'est il y a très longtemps. ما كرهتش تدوي لنا بلوس على هاد لا بيريود زعما. انا قبل زعما بغيت نعرف بلوتو اول كونتاكت ديالك مع الغاب كمزيكا زعما سيتي كون ça s'est passé comment? Bah c'était quand j'étais très jeune ça genre vraiment très jeune. Ouais. حيت كان الوالد كيسمع مزيك شويه il écoutait du rap. Et comme tout le monde, il y avait MTV à la maison, ça, donc c'est comme ça que j'ai connu le rap, ça. Les premiers artistes, les smachi. Les premiers artistes, les smet, c'est Nelly. Ah ouais. Ouais, non, ça commence. Nelly, ça, je parle de, comme si, la période bébé, ça, comme si. Nelly, tout ce qui passait à la télé, genre 50. Pharrell, Jay-Z, Nas, genre les années 2000, genre les belles années du. انت ماشي مازال ترجع لهذا الشيء باسكو في اخبارك هادشي اللي تنسمع انايا دابا زعما encore aujourd'hui j'écoute برك ضروري برك ديك النوستالجي دو طون bien sûr obligé Get Rich or Die Trying مازال زعما voilà وكاين des morceaux mais qui me touchent tu vois il y a des morceaux qui واخا تمزك لي واخا 100 عام بعد راه غيبقى باقي نوصل مي سورتو الا كنتي عشتي معاهم شي حاجه زعما ديما تيكون داك الطراك سي سورتو سا اوسي مي سورتو انا هذا هو 50 بالنسبه لي فهمتي تفكرني في واحد ليبوك اللي انا كنت كاع تنعرفوا شنو هو شي يقول وكذا باش مي زعما كتعجبك ليماج كتعجبك شحال من حاجه سكي ريبريزونتي Fifty, Akon, Nas, Jay-Z à l'ancienne. Que les Américains? Ouais, au début c'était que les Américains. Okay. Et c'était beaucoup plus tard les Français. Beaucoup plus tard. Les Français, j'ai plus découvert seul. Okay. Genre mon père, il n'écoutait pas vraiment de rap français. Ouais. C'est plus tard que tranquille. وإمتى درتي لا ترانزيسيون من اوديتور بلوتو بروديوسر سلاش بيت ميكر كذا امتى زعما بديتي C'était très jeune, ça. C'était entre 13-14 ans. بديتي في لا برود ولا حاولتي ترابي قبل؟ حاولت ترابي في الأول. ديما حاولت ترابي في الأول زاد c'était un peu en français. Mais au final, après dès que j'ai commencé les prods, etc.
Genre, voilà. En plus, j'étais pas. Je voyais le film, si ça. Je suis tracé. Non, 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 non. Ça, je fais pas. Bah, quand je fais tu vois, genre. كنتي انت ديجا تسمع البنادم اللي مقود Ouais, vite fait, j'ai dit non, c'est pas pour moi, pas maintenant. بارك انا كنت نحاول تبدل دوسي هذا كنت نحاول شي لا صعب ما يمكنش تكرنج ما تكونش عنده هذه القابليه على انه يقول انا ناقص الساط ما مديورش لي هذا الشيء. Ouais. ولكن ça peut être bien comme ça peut être mal. Tu vois. Il est que tu vas juger seul dès que j'ai qu'à dire, tu peux peut-être faire des bonnes choses, mais tu le sais pas en fait. Et donc au final tu passes à côté d'un truc. C'est vrai. مي عاوتاني صط عرفت توري لك شي واحد يقول لك صاط الله يرحم لك الوالدين مغحبس هذيك الساعه صافي كاينين اللي كتقولوا معاه فاك محبس والكلوان وباقي كاينين بزاف ouais non donc c'est هذيك voilà c'est l'extrême ديال trop de confiance. مي واش كنتي زعما ترانزيسيون ديال من تترابي لانك تبروديوس ou c'était pour toi pour faire des beats لراسك نتايا ولا Ouais, c'était pour faire des beats pour moi, ça c'était faire des prods pour moi. دونك باش ترابي عليهم كذا Ouais. وسميتو زعما شحال خدا لك ديال الوقت ديال انك تمشيني ساد على راسك ديك لا بيريود ديال انني تنتعلم دابا ندير هاد العيب فين وليتي تحس براسك انت تقول وي تسمعت جاي بون نيفو زعما نمشي زعما Ouais, ça a peut-être pris un petit 4 mois, 5 mois, ça, pour commencer à faire des trucs un minimum potable, tu vois. Mais après, il faut vraiment. J'ai geeké ça, et encore, Baketel d'abord, ça, aujourd'hui, c'est Elia, quand je suis en mode geek, ça, et encore, j'apprends tous les jours, ça, quand ça des nouvelles choses. زعما ديك لا بيريود ديال فريمون تتسد على راسك اصلا الشمس باش تشوفها سي سا زعما اي اون بلوس جو بونس با كو سا ما تنظنش واش تيكمل هذاك الشيء سي ديما تبقى غادي ديما Ouais, comme je te dis, Baketel d'abord, ça, je suis Baketel اليوم أو ثاني, c'est la même chose. واحد اللعيبه اللي انا ديما كنت نبغي نعرف زعما البيرسبكتيف ديال شي واحد اللي بدا من شحال هادي وباقي تيدير زعما لي برود دابا حيت سي فريمون غار ديال انك مثلا تقول لي بديتي في 14 عام تو اي الساوندز ديال شحال هادي ماشي هما فريمون الساوندز ديال دابا زعما بور تو رينوفلي واش تو بونس كو سي دور حيت بحال قلت شي مرات تكون مولف على واحد الساوند سيليكشن بالضبط تجي تحط الساوند حيت هما اللي ترتاح فيهم وكذا تو بونس وتبدا تكري بهم وكذا زعما بور تو رينوفلي كيفاش تشوفها انت زعما Pour te renouveler, frérot, c'est simple. Il faut déjà que tu sois ouvert à NCA, tu vois. Et voilà, tu connais Archon Tarek, etc. Et faut tout le temps essayer de nouvelles choses. Si tu vas. Aslan, il y a دير واحد لو ستاندار في راسك وتبقى تعاود نفس ستاندار باش دير دي برود à un moment ça va être la même chose, les mêmes structures, les mêmes sonorités, les mêmes trucs. انت براسك كتبغي كتقول un moment ok خصني نبدل, tu vois, même pas genre à chaque fois كتبغي تبدل خاصك تبقى تجرب حاجه جديده. حيت زعما علاش طاحت لي لا كيسيون في بالي سي باسكو المهم انا دابا تنسمع بزاف لي فرونسي صراحه تنسمع زعما لا سين اللي طالعه دابا في فرنسا اي جو تروف كو لي بيت ميكر سون فريمون شو فهمتيني زعما بنادم اللي تيبروديوسي البنادم اللي يلاه طالع ميم اون تيرم دو سونوريتي انا كيبانوا لي دابا يا بلوس دو فاريتي في فرنسا كو في اليو اس زعما انا ما عرفتش واش تتفق مع Ouais, il y a beaucoup de variantes en France. Il y a beaucoup de variantes, mais il y a aussi beaucoup de producteurs en Amérique. Faut pas oublier que c'est quand même l'Amérique qui un peu, on va dire, dirige les tendances, les trucs, etc. Tu vois, genre. Mais les beatmakers français aussi, ils sont très bons, tu vois, ils sont très 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 bons. المهم دابا نسمع بزاف نسمع د لا جيرزي سورتو كلاب ماشي الدريل Moi la jersey me chez راسي sauf si elle est tu vois différente un peu, mais elle dit que la jersey classique انايا سي كيما قلتي سي بلوتو جيرزي كلاب هو اللي تيمزكني بزاف فهمتيني اي سي ديفيرون سورتو فاش تيسامبليو شي زعما شي دويسك اللي ديجا معروف زعما يو فليب دو سامبل جو بونس كو سي غراف اوريجينال و حتى زعما لا جيرزي كلاسيك فهمتك زعما سي ما في ميت بروز ولا parce que après ouais voilà et c'est pas vraiment au moins t'as vu tu vois par exemple l'électro
Ah. Tu vois, genre, ça change, il y a des transitions, ça. Genre, la Jersey, c'est vraiment sec. Tu vois, genre, il y a un sample, des drums, tu vois, genre, la même basse qui va se répéter, les mêmes kicks. Non, vraiment. Calmez-vous, les gars. Un son, ok, mais 20 milliards, non. بصح مي عاوتاني راه حتى داك الشيء جو بونس كو راه تيتغونوفلا فهمتي لايك سي على حسب لي زارتيست كيما ما تقدر طيح في شي حاجه اللي فريمون مونوتون شي واحد اللي يشيل واحد نفس التراك مي او ميم طون مثلا بحال اللي سمعتي الالبوم ديال دريك داك اونستلي نيفر مايند راه زعما راه اتس جيرزي ولكن سي كاموفلي بزاف ديال الحوايج بزاف ديال الساوندز اللي واتشر داون كذا داكشي مي بون زعما ريفونون خرجنا بزاف على الاطار Non, tranquille, mais on est là pour ça, c'est un peu. مي زعما بغيت غير نعرف زعما امتى حسيتي عاوتاني بلو مومون ديال البريك ثرو فهمتي زعما فين شي بلاسمون اللي كونت بلاسي قلتي وي زعما فهمتيني زعما C'était au le placement à SAT. J'avais commencé à travailler avec les Canadiens à l'époque. C'était les premières personnes avec qui j'ai travaillé. Et juste après, ils avaient fait de la collab avec Chief Keef et le label de Chief Keef. Et donc j'ai commencé à travailler avec les gars de Chief Keef et c'était là où je me suis dit ok. Juste après en même temps ça a commencé à enchaîner un peu. Il y avait des gars signés chez Nappy Boy. Nappy Boy c'était l'ancien label de T-Pain, etc. Donc tu vois, je me dis, il y avait des trucs qui motivaient, là où tu te dis ouais, il y a moyen, donc je continuais. Ouais, ça te donne envie de continuer. واش قبل من المغرب زعما هادشي طرا قبل من لي بلاسمون في المغرب Ouais, bien sûr, ouais, قبل من les placements de France et قبل من les placements du Maghreb. Ouais. اوف كورس C'était vraiment les tout premiers. جو بونس ميم بلاسي شي فرنسا قبل ما تبلاسي في المغرب Ouais. شكون كنتي بلاسي في فرنسا في الاول France, les premiers français que j'ai produits, Nino, Rimka, bien sûr. Mais Rimka, j'ai plus genre en quantité, on a plus travaillé, tu vois. Mister You. Et voilà, je pense que ouais, c'est les premières collabs que j'ai eues françaises. Ouais. Non mais c'est cool. ومورا جو بونس كو تا ترانزيسيون تاع المغرب وداكشي جو بونس كو حتى انا بديت نعرفك جو بونس مع ريمكا فين كنت ديك الساعه تنسمع ريمكا سيتي سا ترانزيسيون تراب كذا على العباد زعما سي الالبوم اللي رجع به ريمكا هو اللي كان Ouais, Monster, et après il y a eu Fantôme, Mutant, et là, après, voilà, on a balancé dernièrement deux EP, ADN et Midnight. Ah, Midnight. Voilà. ميدنايت هو اللي كان فيه الفيت مع حمزه جو بونس Ouais. نو زعما هذاك الديسك باقي تسمع ليه مع حمزه سي شو واه زعما بغيتي عاوتاني اكسبلوري معاك هاد القضيه اكثر ديال لي بلاسمون ديال فرنسا كدا لي واش جو بونس كو كاينه شي زعما شي اختلاف في الورك فلو ديال لي زارتيست كو سو صراحه فرنسا كو سو امريكان ايتترا مع زعما سكي سباس هنايا عندنا فهمتي زعما واش جو بونس كو سي ديفيرون ان تيرم دو ورك فلو بنادم كيفاش تيشوف موسيقى ايتترا ولا جو بونس كو سي زعما artistiquement la même chose mais Oui, les perspectives, elles sont très différentes. من اين ناحيه Ben, déjà, quand tu écoutes le rap français et le rap marocain, alors tu vois qu'il y a une différence quand même. Pas le niveau, mais les sonorités. Par exemple, des fois, tu peux écouter, je sais pas, moi personnellement, je peux écouter le début d'un son, je peux savoir s'il est français ou là pas français. Même si, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est un peu... sound selection, je pense. Ouais, un peu, c'est un peu la sound selection, tu vois, genre c'est les suites, les trucs, genre c'est un peu, ça tourne en rond un peu en France. Mais après, ouais, c'est les perspectives, et en France, ils sont, genre, qu'ils amouchent beaucoup moins. تشطحوا في لا فاسيليتي ديال يديروا داكشي اللي يعرفوا يديروا صافي C'est exactement ça. Ouais, c'est une recette, elle marche, et vas-y, c'est parti. Ouais, non, je pense que زعما متفق معك في هاد اللعيبه حيت شفت مي سي سورتو بنادم اللي ديجا ايطابلي فهمتيني تيجيني Ouais, surtout, ouais, c'est les gens étapes, bien sûr. Mais après, tu peux pas leur en vouloir, tu vois, genre, ils sont à un certain stade, leur musique, elle marche, donc voilà, et c'est aussi le public, il aime bien, donc tout simplement, ils ont fait leur... بس وباش نرجعوا للمغرب زعما امتى ترانزيسيونيتي للمغرب سيتي كون زعما تي بروميير بلاسمون كدا Moi, le premier placement au Maroc, j'avais commencé à travailler avec Beatmaker.
parce que c'était les seuls au Maroc les canaux qui doulaient la trappe. Elle dit que ça parce que je dis moi j'étais en mode trap Ouais. et ma canne la trappe et même en France c'était la transition trap. Donc c'était les seuls les canaux dit que ça jouait ils faisaient un peu trap. Après je pense le deuxième Marocain avec qui j'ai travaillé juste après c'était Fadouk les elle dit que la période c'était le Big. Mais le morceau il est pas sorti pour des raisons trucs. Après il y a eu Odrari. Ouais. OMG. Ouais. Oh my god, il y a eu voilà, la connexion s'est faite, les gens on se captait un truc. Ouais. Exacto aussi. صراحة ما كرهتش نرجع معاك ليبوك ديال البيز ميكرز باسكو انا بدا بيرسونيلمون سا مون ماركي كنت نتسنى كل سيمانه نمشي نشوف Ouais, le freestyle, ouais, un freestyle par semaine. كان ديك الساعة جوبونس كان ويست المهم بعدا ديجا هو كنت نتسنى ديما امتى غادي يرابي بالعربية حيت جوبونس كو الكوبلي ديالو بالدارجة بور موا سيتي كلاسيك فهمتيني في الشعب سي غافو ويست وديك خو صغير جوبونس سيتي Ryan, ouais. C'était une. Non, pas Ryan, pardon. Oh putain, il va me détester. Mais c'est mon frérot. Non, mais زعما ديك الوقيته جو بونس كو سا ماركي ما كرهتكش تدوي لي عليها اكثر اون تيرم دو زعما دو كرياسيون فهمتي حيتاش بوغ اسمح لي نخليك باش تصوب زعما ان سون qui sort كل سيمانه ديك الوقيته جو بونس كو سيتي زعما بزاف ديال الورك اثيك وكذا وداك الشيء ماشي كيفاش Après, ouais, il travaillait parce qu'en fait, Beatmaker, c'était plus un collectif. ouais. C'était un collectif, donc il y avait pas que des rappeurs. Dans les rappeurs, il y avait, je pense, 2 réalisateurs. Ah ouais. Tu vois. Et c'est ce qui faisait que ça allait plus vite, tu vois. Et tout le monde était là, tout le monde était investi, ils étaient motivés, tu vois. Moi, je suis arrivé, ils avaient déjà balancé leur premier freestyle. Donc voilà, j'étais là en mode beatmaker, je leur faisais leur prod, tout simplement. Et genre, voilà, on travaillait ensemble et ça s'est très bien passé, tu vois. تتصيفط بنادم تشيكي مورا صافي. Ouais, exactement. J'envoie un petit pack où là on va se capter, je vais tac, ils vont bloquer des prods, tac. Ouais. C'est tout. ومورا جو بونس زعما اكبر بيريود اللي يقدر نعقل عليها زعما انايا اللي تجيني حتى هي ماركونت وتا بنادم يقدر يعقل عليها اكثر سي ليبوك ديال الفرده جو بونس زعما كون تافي برودوي الفرده وكذا داكشي سيتي تو ان اوتر اونيفير جو بونس حيتاش تقريبا شابط على البوم كامل كذا اللي Ouais, l'album Tonton. Ouais. Ouais, sur Tonton, ouais. On va dire que, ouais, genre, c'est bien passé. Ouais, c'est bien passé. Genre, mais la collaboration avec le Ferda, ouais, c'est vrai que c'est l'artiste marocain avec qui j'ai plus travaillé. C'est vrai que c'est maintenant que je me rends compte. Mais ouais, en plus, j'aime bien travailler avec le Ferda parce qu'il est très rapide, il est efficace. Non, ça le fait très bien avec lui. La collaboration كانت زعما réussite. Ouais, la collaboration, au final, ouais, elle est très réussie. تراكات زعما واعرين. Ouais, Kharjo Trakat, finalement, moi je suis satisfait du travail qu'on a eu avec lui et tu peux voir, genre ça va, il y a des gens aussi, le public il aime bien. نو مي زعما هو تيجيني فرده زعما من الناس اللي عندهم كولت فان بيس في المغرب تو زعما زعما il a réussi à cultiver Ouais, c'est vrai qu'il a des fans à lui qui l'écoutent que lui, j'ai l'impression. C'est un délire. C'est un délire, c'est vraiment un délire, c'est fou d'avoir ça, tu vois. حتى زعما جو بونس كو البوبليك مين ستريم تعطل شويه باش يكابتي الفرده حيت انا واحد الوقيته كنت تنقول بلي تنسمع الفرده زعما انيرونيكلي بنادم كان تيضحك عليا واحد شويه. Ouais, tout le monde a l'image ديال t'écoutes le Ferda. Parce que c'est vrai qu'au début, quand le Ferda ça a commencé, genre, oui, il y a eu des trucs, c'était normal, c'est la street, c'est du rap, tu vois le délire. Mais comment dire, les gens l'ont trop, on va dire. Et en plus, donc il fait pas d'interview pour défendre ce côté-là. Donc allez, c'est parti, on va le défendre. Mais après, les gens ils l'ont mis dans une catégorie. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as des gens qui vont pas aller réécouter le Ferda. Genre, ils ont déjà leur idée dessus. Non, alors que sur l'album Tonton. Moi, mon truc principal, c'était justement enlever de le côté, dire oui, qui dit le Ferda, dit ouais, de la musique pour Mchamlin. Non. C'est de la bonne musique. Ça n'a rien à voir, c'est de la bonne musique. Et justement, genre sur l'album Tonton, t'as plein de sons qui sont
limite qui peuvent passer à la radio. Mais ça, le gars, il parle hyper bien, il est tranquille, mais tu comprends pas en fait. C'est. Mais après. Je pense que c'est une image اللي صعب تتصل فهمتيني. Ouais, c'est très chaud. Voilà, c'est ça. ماشي انت اللي تختار. C'est quand même pas perdu d'avance, mais après il faut juste bien travailler ça, tu vois. Mais c'est juste plus compliqué pour lui parce qu'il communique pas, tu vois. Il est en mode voilà, il peut pas d'interview, pas de truc, il est dans son truc mystérieux, tu vois. Mais après ça le fait, tu vois. Ça marche très bien pour lui, genre de faire le gars mystérieux, personne qui sait, c'est qui sait. Tu vois, genre c'est excellent. وتيجي تخرج مزيكا صافي. Voilà, dès que tu sors un son, dès qu'il sort un son, tac, c'est انت ملي تحس زعما باللي ça affecte un peu ton image de aussi زعما le fait que de travailler sur ça فهمتيني زعما. Bien sûr. Et bien sûr, parce que au Maroc en fait mais ils ont pas mais عندهم le certes de فاش كتخدم avec quelqu'un il y a des liens qui se créent. Ouais, bien sûr. Ça devient ton ami, ça devient etc. Mais الناس genre qui goulent même chic même basic et derrière ça ils jugent les gens et etc. Donc ouais ça a affecté mon image d'un certain côté. Ouais. Tu vois. Donc t'as un peu de oui Hadès il se mélange beaucoup ou qu'est-ce que Hadès il fait avec ce genre de personnes alors que vous savez pas c'est qui genre c'est une personne en or, tu vois, genre et donc voilà. Le fait de travailler avec lui en fait c'est que ça soit avec lui ou d'autres artistes, tu vois, c'est pas à cause d'eux, moi au contraire c'est juste ce qui véhicule qui fait que les gens voilà ils se disent que voilà c'est tac mais ils savent pas que c'est juste du business au final. Ouais, mais genre il y a un peu d'amitié mais c'est du business, on travaille. Je comprends ça حيتاش زعما حتى انا تقريبا طرا لي نفس اللعيبه ولكن تو اسكيل اللي هو صغر بزاف من نتايا فهمتيني زعما يقدر يكون غير شي واحد اللي مثلا انا تنعمر معاه تيقول شي حاجه على شي واحد اخر زعما فهمتي هما بيناتهم بجوج. Ouais, ça arrive. Ouais, justement, même à part, même ماشي في Montserrat et qui تراشي ديال regarde, j'ai vu Flan ma Flan, tu sais داك Flan اللي on connaît ça. C'est ça, c'est exactement ça. Mais زعما c'est dur de changer ça en même temps زعما حيتاش عقلي هذه فينا. Ouais, c'est vraiment pas que non c'est juste que les gens ils sont juste un peu catégoriques, tu vois. C'est comme quand c'est comme quand tu vas dire la crime, tu vas pas penser au bon côté, tu vas juste penser à la prison, tu vas penser au truc, alors que non, il y a de très bons côtés, tu vois. Ouais, non, je comprends. Le gars, il rappe pas que la prison, il rappe pas que Hada, il rappe des principes, il rappe des trucs il a des valeurs, etc. Tu vois, genre même des sentiments, même de l'amour. Exactement. خدمتي معاه انت؟ La crime, ouais, je travaille avec lui. Et c'était comment? Enfin, c'était pas direct, on était plus en contact, genre au téléphone, etc. Mais c'est un gars qui est très très cool. J'aime bien ce gars, il est très gentil. Et زعما pour transitionner من هنايا لنتايا شنو تدير دابا زعما ممكن تقول لنا اكثر على زعما تي بروجي زعما شنو باغي دير دابا انت فهمتي زعما ايماجين ما عندك حتى شي قيود حتى شي لعيبه شنو باغي دير زعما كتجري لساني ورا خدمتي طويله Ouais, c'est vrai que ça fait un an que je suis un peu low-key, très low-key, voire un an et demi. C'était parce que justement je me testais sur plein de terrains. En même temps, j'ai d'autres affaires que je développe qui ont rien à voir avec la musique. Mais je me suis surtout essayé sur des nouveaux trucs, savoir parce que je voulais un peu sortir de la case du beatmaker. Vu que je fais déjà genre assez de choses, tu vois, genre dans la musique, à part beatmaker, tu vois, ça m'arrive de faire des top lines, ça m'arrive d'écrire des textes, ça m'arrive de ceci, cela, donc
Je suis en train de penser à plein de trucs, tu vois. ما قلتش لي والو لا مي في هاد لي تروك هادو واش كاين شي حاجه كي ريسك دو سكونكريتيزي زعما Ouais, ce qui va se concrétiser dans tous les cas, c'est voilà, Hades en mode artiste et pas vraiment, plus en mode interprète, pardon, pas artiste, et en tant qu'interprète plutôt que beatmaker. زعما Interprète, que ça soit en chantant ou que ça soit juste avec un morceau comme ça de club qui a pas besoin de voix. Ou moi je brouille les pistes, je vais pas dire ce que je fais. ouais, Mais ça serait un bon cocktail de très bonnes choses. non mais زعما Genre je me suis pas caché pour rien. Parce que c'est non mais ça c'est cool et فكرت في واحد اللعيبه فاش كتشوف باغ اكزومبل في لاسين فرونسيز دابا كاين بليزيور برودكتور اللي خرجوا دي بروجي ديالهم ميد سايزر برينزلي واش زعما ça t'inspire ou là c'est quelque chose اللي بغيتي دير حتى نتايا bien sûr que ça m'inspire. Bien sûr que ça m'inspire. Il y a aussi il y a plein de projets beatmakers qui m'inspirent. C'est inspirant de voir que genre même les beatmakers, genre ça va, ils savent se vendre aujourd'hui parce qu'il y avait pas de la culture en France, etc. Il y a eu quoi? Il y a eu la compile Ryan Bififer à l'ancienne. À part ça, qu'est-ce qu'il y a eu? Tu vois, genre ça va, ça commence à rentrer déjà que la culture, non, déjà que la culture dit pas le respect du beatmaker, mais bon, que le beatmaker Zamara, c'est la pas reconnaissance plutôt je pense voilà, plus de reconnaissance envers le beatmaker, déjà ça commence et c'est très bien, tu vois. انا زعما حيت كاين جوج ديال الانواع ديال البروجي بروديوسر ولا بيت ميكر ولا زعما كيما بغيتي تسمى سي كاين بعدا اللي على ايكاس بوي تجيب لي زارتيست تو لي انفيت كتاع لعبات مي زعما لي بروجي ديال كيما قالوا ديال ميتايزر الاخر برينز لي كتاع لعبات سي هما يبداو تيغنيو زعما بنادم ouais, il rappe direct, ouais. اي زعما شحال من مره بنادم يقدر يجي هذاك تشيرن اوف ديال شيقول واحد تبغيتي بروديوسي علاش تيغني كتاع لعبات مي سا دون كيك شوز زعما دو Ouais, ça peut donner de bonnes choses. Et après voilà, genre il y a le frein en France psychologique qui fait que c'est un peu très rare les beatmakers qui vont rapper et ça marche. Pourquoi? Parce que ils se disent c'est un beatmaker, c'est ceci, c'est cela, tu vois. Mais après, tu vois, genre, excuse-moi de te couper la parole, mais je dénigre personne, je respecte le travail de tout le monde. Les projets sont lourds, mais je pense juste que c'est un peu pas tellement genre adapté au public. C'est juste pour ça en fait. Parce que je vois pas comment tu pourrais avoir genre voilà tout ce qu'il faut, des invités, etc. et que ça marche pas, tu vois. Ouais, donc je pense que c'est expérimental que من القياس ولا Ouais, quand c'est trop expérimental, certes, tu te fais plaisir parce que la musique c'est un plaisir personnel déjà avant tout, mais après il faut penser aussi à la continuité des choses, tu vois. Ouais, ça m'a là. Et après peut-être qu'on va pas te comprendre, pardon, mais peut-être qu'on va pas te comprendre dès le début. Genre peut-être le public doit comprendre plus tard, mais après est-ce que tu veux genre continuer à travailler pendant des années alors que déjà tu as été beatmaker pendant des années et des années, ou là tu veux faire ta place assez rapidement, profiter de ton nom de beatmaker parce que quand même tu vois genre c'est respectable un beatmaker qui rappe. Regarde Draganov. Tu vois, c'est très respectable. Il est très bon dans ce qu'il fait. Il est bon sur les deux. Ouais. Donc il est légitime. Je peux te donner même des exemples à part Draganov, genre t'as quoi? T'as Pharrell, t'as Kanye West, t'as... Ouais. Et je pourrais en citer jusqu'à demain. وكما قلتي دابا مثلا كاني ويست فاش تشوف الدوكيومونتير ديالو اللي كان خرج في نتفليكس راه زعما كان صعب بزاف انه يخرج من هذيك لاكاز ديال انه Ouais, c'est très difficile. C'est très difficile, surtout de s'imposer avec des invités, quand tu veux faire, quand il y a un featuring à faire, quand il y a des trucs à faire, tu vois. Les gens, ils ont toujours avec l'image parce que pourquoi? Le producteur, c'est toujours, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, c'est un peu genre il y a pas la reconnaissance tout simplement, tu vois. Genre, je vais pas dire que c'est la faute de qui que ce soit, c'est juste il y a pas assez de reconnaissance envers le beatmaker. زعما تيشوفك تيقول لك صات نتا تدير بيت صافي زعما Ouais, voilà.
surtout كيتقبلهاش انك شنو انت باغي تكونكورونسي voilà genre mon frère t'es artiste on travaille ensemble alors c'est du 50-50 tu peux pas écouter genre tu sais je viens de le dire dernièrement genre tu peux pas écouter un acapella tout seul bien sûr mais tu peux écouter un beat mais tu peux écouter une prod toute seule mais زعما انا je pense même pas que c'est مشيتها 50-50 je pense que c'est كثر bien sûr ça devrait être oui mais après mais surtout faut quand même on respecte nos artistes non mais زعما concrètement راه هاد زعما تنسمع شي لعيبات ديال انه البروديوسر الا حط زعما البيت ودارت توب لاين راه شي مرات tu peux toucher كثر ouais tu fais exactement tout des fois ça peut arriver que même tu écrives que tu ça peut aller dans plein de dimensions وانت tu prends comment ça زعما واش شي حاجه اللي انت open to do ولا كنتي تديرها قبل ديال تشطري توب لاين تكتب ميم زعما طلعت لكم طلعت mon frère ça m'est arrivé tout le temps arrivé plein de sessions etc mais t'as vu à part les prods quand je fais un truc de la top line ou quoi que ce soit je fais ça par plaisir tout simplement sauf si c'est du bien sûr on est obligé à un moment de on est grand tu vois il y a des factures des trucs donc le plaisir commence à payer donc en même temps voilà mais donc voilà je le fais quand même je le fais et je continue à le faire tu vois et زعما en parlant de plaisir que t'as لعبت شنو تعجبك دير نتايا pour t'inspirer فهمتي يعني زعما حيتاش ارتستيكمون بارلون شي مرات فاش جو بونس فاش ما تعيش الحياه ما تبقاش عندك شنو تفيكولي في العرض ديالك تمشي زعما انا جو بلوس انتريسي باش انني نعرف نتايا زعما اسكو تو في اور مزيكا فهمتيني باش انك تجمع هذيك لانسبيراسيون كتاع اللي باش انك تحط عاوتاني في المزيكا شو en fait ce qui m'inspire à faire de la musique ça c'est vraiment tu vois genre la vie de tous les jours ça même si j'arrive à finir ça je vais me poser avec quelqu'un tu vas faire un tour avec quelqu'un je suis posé avec vous on est en train de discuter tu vois je sais pas rattacher haja tu sais en fait c'est des petits trucs comme ça qui te nourrissent au final et qui te donnent de l'inspi et qui donnent des trucs tu vois genre il y a pas quelque chose exact qui me donne de l'inspi mais c'est je dirais plus que c'est voilà la vie en général tu vois قلت لك السط زعما شنو كنت بنسولك عليه عاوتاني هو شنو تسمع انت دابا زعما كوم اوديتور بحال القصه شنو تعجبك تسمع انا en général هاد اليامات ça je sais pas comment dire كنتمزك n'importe quoi ça اي حاجه n'importe quel genre ça اي حاجه اللي فودني elle va passer ça صافي سي بون شحال صعيب عليا انا هاد اللعيبه زعما تلقى راسي ديما تنرجع لداك الشيء اللي ودني مولفاه تو زعما درامز ديال الطراب راه فهمتي لارونجمون ديال الطراب كذا اللعيبات داك الشيء تيبقى لاصق ليا فودني دونك مثلا فاش تجي نحاول نسمع د الالكترو ولا التكنو ولا بو امبورط زعما ما تيدوش ليا من ودني سي ouais c'est vrai au début j'avais un peu de le souci ouais je vais pas dire que j'écoute des fois ça tant qu'on genre c'est rare ou pas rare mais bon ça je commence à écouter un peu mais ça va dépendre tu vois j'y traque vraiment mais la question c'était plus فحال زعما الا قلت سميات زعما ما با سميات ديال لي زارتيست ما سميات تراكات شو زعما شنو الا جيت سولتك دابا زعما عارف البلوك اللي كسط ليا شي تمزك شنو كنتي تقول لي شي تراك هاد اليامات كانت مزك لي حاجه اون بوكل بلانكيت عرفتي هاد الاحساس شحال باش نحب فينينيو ديال سيتانغانا ça c'est sympa Diamat je l'écoute souvent Diamat j'écoute souvent عندك نفس ديال Spy of Cairo je connais والو ما هاد le son hyper chill un peu reggae truc اش من بلاد je pense que c'est des Algériens c'est un groupe algérien ça ils font de la dub des trucs c'est sympa دايوغ زعما بهاد اللعيبه اللي قلتي دابا ديال الجيريان وكذا وليد كان بغا يسولك على وي انت فيك عندك اون دوبل كولتور ليبانيز ماروكين واش هاد القضيه هادي تا انفلونسي في المزيكا ساشون كو لبنان في المزيكا سي فهمتي عرباني وي بيان سور باسكو تمزكنا بزاف ديال الاورينتال الدار
Même il y avait beaucoup de soirées parce que c'est un peu communautaire, genre que Walid il connaissait que des Libanais, donc quand il y avait des soirées avec que des Libanais limite c'était un peu même les enfants c'était des Libanais, donc voilà, car les soirées ça part الغناء العود واحد هنا وهذا يضربوا كامل هنا c'est parti avec les enfants la famille, tu vois, ça se passe bien, donc ouais, j'ai grandi bien sûr que ouais. En plus la culture musicale est très riche, la culture orientale, فهمتي. Voilà. Tu comptes mélanger ça حيتاش je pense من الحوايج الاولى اللي تسمع بزاف في المزيكا سي بنادم تيحاول ميلونجي جوج ديال الحوايج اللي هما ماشي ميلونجوش نورمالمون كو سوا ماشي ميلونجوش مي سي aujourd'hui c'est très expérimental, tu peux faire ce que tu veux, tu peux mélanger n'importe quoi avec n'importe quoi et donner un truc et bien le faire et ça passe, tu vois. Moi, tu vois, genre le côté oriental, je vais pas te mentir que ils sont vraiment chaladi, tu vois. Genre j'avais fait des projets trap oriental avec MK à l'ancienne, j'avais des prods, des trucs, mais genre ça avait jamais vraiment abouti comme dernièrement un peu le mélange trap rail qu'il y a eu, etc. Trap oriental, tu vois, mais j'ai toujours il y a toujours eu une touche orientale dans mes trucs, parce que j'adore ça, tu vois. انت شنو تيبان لك في هذيك اللي قلتي دابا اللي تيقولها طراي زعما لو ميلونج تراب راي كذا بس واش سي كيك شوز كو تيكوت انت كي Ouais, j'écoute, c'est hyper cool, c'est très cool ça. Surtout il y a des morceaux que j'écoute, qui sont excellents. انا حيت انا زعما ما عرفتش واش ما فهمتش عمرها ما دخلت لي راسي بحال كنت مع جيرزي جو بونس كو تراب وطراي زعما تراب الراي فهمتي عمرها ما دخلت لي ساشون كو زعما تسمع للراي بوحدو زعما تسمع للراي تسمع الواي زعما جيم بو. Après comme je t'ai dit, trap ou rail, genre ça dépend, tu vois, genre il y a des morceaux que tu vas aimer, il y a des morceaux que tu vas pas aimer, tu vois. Tu vois, voilà, c'est les goûts, les couleurs, tu vois, ça se discute pas vraiment. Après c'est cool comme des fois c'est pas cool du tout ça. زعما شي مرات تيجيني داكشي مميع لدرجه انه فهمتيني زعما. Il y a une limite. Ouais, des fois c'est un peu trop forcé, ça. C'est un peu plus beaucoup rail trop que forcé. trap. Ouais. Et bah c'est ça, tu vois, زعما je sais pas في كاع لي ستيل زعما اللي دازوا هاد الايامات جو بونس كو سيتي لو بلوز اكسبلواتي في اخبارك زعما لا تراير واحد الوقيته بنادم ولا كلشي يدير نفس الديسك زعما ديال ولا هو سميتو لي مورسو كوميرسيو هما الطراي. Ouais, c'est ça. C'est vraiment ça. اي داير زعما ما عرفتش نتايا شنو واش بالك في هاد اللعيبه مي فاش نتسركل في الديسك اللي زعما يخدموا كدا اللعيبه تجبر لي لا ميلانكولي بزاف جو بونس كو سي بور سا كو لا تراي داش ديك مبق فهمتي سي. Le rail, ça, c'est beaucoup de mélancolie. Ça, c'est beaucoup. Même si des fois les chansons à ça elles sont, tu vois, mais bon. Les paroles qui qu'on dit, mais pas d'ima aussi. Avec le courant YY qui est arrivé, ça, j'étais pas d'accord. Je suis plus ancien rail, ancien rail, et je trouve que voilà, YY, je suis pas fan du tout. Hyper fan. Ah ouais, t'es un fan de Wai? Ah ouais. Je sais pas comment tu fais ça. انا ما عرفتش الصراحه انا ما عرفتش ولكن تيجيني فيها ان كوتي جو بو دير دي بيتيز ولكن تيجي فيها ان كوتي ستريت في اخبارك كراف ستريت سي عرفتي سي كرو فوالا سي ناشف سي بحال Vas-y, sors-moi un artiste YY. Il peut t'en sortir beaucoup. Non. Il écoute. Je dirais واحد سميه واحد عارف. نقول لك ديدو باريزيان الكوت. On va juste s'arrêter. Didou parisien, c'est quoi ce nom ça? واحد علاش بدنا سميه ديال الروابا Oui, mais c'est quoi Chief Keef اصلا Chief Keef. Ouais. ما نهضروش على السمية Mais après, non mais الواي عندهم واحد السميات اللي هو الدوفان صافي ديما كنسمع شي سميه خاصني ضروري جا واحد الفوغ دو فاميليات عاد كنقول اوكي انا نسمع باش تخرب الضحكه صافي كاين واحد هو الدوفان داير راس حط
فيت مع لو ميك كي برود سميتو امين لا كولومب شاف لو دوفان لا كولومب بعدا ولكن راه ما يمكنش شحال ديت مقاود بادر الى Non, mais صافي après, faut respecter ça. C'est du, Non, mais c'est un bon, ils font du bon travail, ils font beaucoup de vues, soit pour rien. c'est Tu pas vois. pour rien pas du tout زعما C'est respectable. جو بونس كيما قلتي سي دي غو تو فوا سي دي غو انا زعما بالنسبه ليا شنو هو اللي شيهربوا ليا في الواي واي بزاف كاع سي لي سانتي زعما تنسمع دي سانتي الهربه شي ميلوديات اللي ما عمرني ما كنت نتخيل راسي غادي نسمعهم اي لو ميك فاش تيجي شيغني عليهم اوسي بور لي زاكومباني تنقول زعما ما يمكنش انت تغني على هذا الانسترومونتال اللي هو تالمون شارجي بان سانتي الهربه. Tu sais, si on parle techniquement de Wai et de Rai, en compo, c'est très technique ça. لا C'est très technique. عشان صعب كاينين شي C'est فيديوهات pas aussi simple que ça, tu vois. كاع عرفتي كاينين شي فيديوهات صاب في فيسبوك شي دور ديال خونا صاد تيلعب لي ميلودي سانتي بالكلافي بالكلافي en direct. ماشي كلافي زعما ازيرتي زعما لي صاد Bah, même moi ça parce que moi ça j'ai me تعلمت شي instrument donc tu sais sur Eiffel عندك هذاك le clavier زعما clavier عشان ولفت عليها زاد je te fais des mélodies avec normal genre ouais c'est ولا ميك il sort des trucs واحد خونا اخر عرف شي ouais في le téléphone ça في التليفون ça il te fait un truc je t'ai fait ça c'est incroyable ouais tu pourrais faire ça frérot il faut du travail frérot avec du travail je pense que n'importe qui pourrait faire n'importe quoi ouais c'est vrai c'est la leçon du jour لا زعما سكيلز سي خصك زعما تطيح ما بين جوج حوايج ديال اما صعيب عليك بزاف وما تتعلمهاش وصافي جست فيل اوف ولا تبقى غادي وتتعلم وتتقرا فوالا سي سا فودي جو بونس كو تعرف ديك التيوري ديال 10000 ساعه كذا باش راه حطيتي 10000 ساعه في شي لعيبه غادي تولي اكسبير بو امبورت شنو زعما الا شتيتي 10000 ساعه mais après des métiers par exemple comme les nôtres خصك تقرب شويه حيت الميكرو تيكون mais après des métiers comme les nôtres ça qui sont plus dans la créa etc je pense que tu peux taper même 100 000 heures à ça وتكون نول شي ouais tu peux la merde تكون عندك هذيك الحاجه ouais il faut quand même un truc non mais زعما انا قلت لك زعما ديك اللعبه ديال 10000 ساعه سي بلوتو لا تكنيك فهمتي زعما tu peux master le truc en ouais bien sûr mais si t'as pas les idées ما عندكش les idées tu vois تبقى نول شي ديما كيف ما واحد يقدر ياخذ قلب بزاف ديال الوقت وما يكونش زعما c'est comme pour les ingé sons tu vois un ingé son il peut être très bon techniquement, c'est-à-dire il va te sortir un mix propre, mais après tu as d'autres ingé sons frérot qui vont te transformer te transformer le morceau, tu vois, ils vont te rajouter des effets à gauche, des trucs à droite, des trucs tu t'y attends pas, des cuts, des ceci cela, ça c'est فاش تسمع مايك دين زعما فاش تسمع مايك دين تعرف مايك دين لي ميكس فهمتي bah ouais c'est directement tu sens son mix في نفس الوقت كون كانش مايك دين ما يكونش ترافيس سكوت مثلا ما يكونش ترافيس سكوت ما يكونش كيني ويست ما يكونش شحال واحد فريرو شحال واحد وي عاوتاني حتى مثلا الساوند ديال دريك فاش ترجع المهم باقي حتى دابا مي هذاك الاندر واتر ساوند ديال دريك سي اوفيو 40 زعما ouais après c'est des touches tu vois tu travailles ta touche ça une fois que tu la travailles tu l'as ça c'est ce qui fait ton univers entre guillemets et d'ailleurs زعما فهاد اللعيبه ديال لا توش فهاد اللعيبه ديال لا توش واللعيبه بونس كو انت عندك تاتو ايدونتيتي ديالو مي اسكو تيجيني بحال قلتي شويه سيف ذو حدين فهمتي ديال واه عندك هذاك لونيفير ديالك تقريبا شي مرات تبغي تخرج منه فهمتيني اسكو جو بونس كو سي زعما صعيب تطيح في واحد لا زون دو كونفور ولا سي جوست زعما en fait bien sûr que je sors j'adore sortir de ma zone de confort mais après tu sais même quand je vais faire on va dire soit un autre genre de musique ou là quoi que ce soit je vais toujours faire en sorte qu'il y ait ma touche un peu tu vois genre laisser une trace à moi tu vois on parle pas de signature de tag de non mais on parle vraiment d'un truc qui tu vas sentir que oui c'est non I get it وزعما في نفس الوقت واش صدفه بارشي واحد شويه ديال شي واحد تيجي يقلب انك دير معاه نفس اللعيبه اللي درتي شحال هادي وتبقى تعاود تشوف زعما انه تيجي يقلب des fois ça des trucs comme ça peut être chiant des fois tu vois genre répéter la même sauce la même sauce non
زعما انا حيتاش حضرت لها شحال من مره زعما مع صحابي بروديوسر اللي ما بقاش كاع تيدير هذيك اللعيبه اللي كان تيديرها شحال هذه ولا معروف ليها فهمتي دوكو فما تجي ديك لابروش ديال ان ارتيست تيقول ليه زعما نخدموا انا وياك تراك صيفط لي البيت فاش صيفط لي داكشي اللي تيدير ديك الساعه تقول لي زعما ماشي هادشي واش تقدر دير لي هذيك اللعيبه ouais, c'est ça. جو بونس كو زعما هذا ميساج لي زارتيست try to explore شي حاجه جديده زعما. Après moi c'est pour ça que quand je travaille avec des artistes aujourd'hui, genre depuis un moment aussi, j'essaye de m'imposer sur la direction artistique, sur comment ça va se passer, etc. Tu vois, genre j'essaye d'un peu plus m'imposer comme ça reste pas cohérent mais ouais cohérent, tu vois. Ok. Mais tu as par exemple le process de la création d'elle, quand tu es en train de faire une prod, tu penses déjà à l'artiste qui va poser dessus ou là tu en fais rire quelque Non, la vérité, ça m'arrive ça peut après, tu vois, genre quand je finis la prod et que je l'écoute, je me dis ouais, un petit tac, ça peut bien passer, un petit ceci, ça peut bien passer, tu vois. Mais me poser, me dire OK, aujourd'hui, je vais faire une prod en mode non, genre rarement. اي زعما فنيت في هذا الاطار كذا ديال انك تسمع شي واحد على شي برود tu comptes pas دير ان كومبيل ولا با امبورت ديال زعما تي برود توا افيك بزاف ديال الناس ولا كيما قلنا بروجي بروديوسر كذا عليه باش مي Peut-être وانت نحاول نزر لك لسان كاع peut-être قول لنا شي اكسكلو je travaille sur un projet un peu hybride. C'est ça et c'est pas ça. Ok. Donc voilà, je travaille sur un projet. C'est un peu ça, mais comme je t'ai dit, c'est pas ça. C'est avec des gens les شفناك déjà معاهم ولا Ouais, bien sûr, il y a des gens, bien sûr, il y a des gens avec qui on m'a déjà vu, des artistes, etc. C'est naturel, tu vois. Et bien sûr, il y a aussi de nouveaux invités. Ouais. Par exemple, on se connaissait, mais on n'avait jamais travaillé, ou des trucs du genre. Mais voilà, il y a des belles choses. فين وصلت في البروسيسوس زعما واش قريب واش بعيد واش نتسناو بزاف Ça va arriver, t'inquiète. كتسنى اون دات انت ما لا تجيش ما بغيتش كاع اون دات ولكن راه ما يمكنش تمزقوا في الصيف Ça va arriver. في الصيف نتمزقوا Je peux pas en dire plus. Ça fait, tout simplement. J'ai dit ce que j'avais à dire, maintenant vous faites ce que vous voulez. نو ما حاجه غير شحال هذا انت غابرت بوصه فهمتي. Oh ouais, bah justement, je t'ai bien dit tout à l'heure, genre, t'inquiète, j'étais pas arabe pour rien et tu vois, genre, ouais, de bonnes choses qui arrivent, ça va, c'est ce qui est sûr. خدمتيها وخرجات آخر حاجة خدمتها وخرجت c'était, je pense, le son à Rimka, Drama. Et في المغرب في المغرب, le dernier morceau que j'ai fait, c'est Mriski, de Wenza. خرجت يلا دايوغ زعما هذاك الديكالاج ديال ما بين انك صيفطتي برودا وخدم عليها شي واحد كذا اللي باش عندها خرجات زعما جو بونس با كشي زعما واش سا ديرونج فهمتي. Comment ça? J'ai pas compris. اوكي دابا مثلا انت درتي واحد البيت في اون دات ياك موراها ان ارتيست اكس يبوز دوسو فهمتي صافي هو تراك كاين ابخي تراك تيبقى في الفولت عام عامين 3 سنين عاد باش ابخي تيخرج زعما واش ما تيجيكش زعما لي سونوريتي il date ونتايا فهمتيني. Ouais, bien sûr, à un moment les sonorités, tu te dis que ouais, quand tu le réécoutes, tu te dis j'aurais pu mieux faire. Là maintenant, ouais, non. Après, c'est soit à toi de rajouter les modifs. Et après, moi aujourd'hui, genre, je laisse plus trop les sons dormir. Donc par exemple, même si tu poses, tu vois, genre, c'est bon, tu sors pas le son, tu sors pas le son. Tu vas pas bloquer ma prod comme ça, tu vois. Genre, surtout si c'est une bonne prod. اي زعما باش يكونوش مشاكل دبلوماسيه في اللعبه واه عطيتيني لا برود ابخي شي واحد اخر. Je te l'ai donné. Après, si tu l'as payé, tout est ok entre nous et truc, c'est ta vie, tu la sors quand tu veux. Mais si par exemple tu la poses, t'as un truc dessus et non. Ouais. Tu vas pas juste bloquer un truc qui va dormir 3 ans pour rien. وحتى هذا الشيء زعما فكرني في واحد اللعيبه كانت طرات
ليل اوزي فيرت مع واحد من البروديوسرز ديالو ما قالش شنو سميتو مي شنو كان طرا لي سي كو لو ميك كان عنده بزاف ديال سونغز اللي على دي برو ديال ديك بروديوسر اي شنو هو خونا فهمتي ما تيخرجوش لي سون ما تيخرجوش وخونا كانش بقاو عليه شنو هو مشى دار مشى ليكا هذاك الشيء كامل باعوا لشي واحد فهمتي الا بخي ان شيك دالي باش كان في الكوليكتيف ديال امور كينون داين وملي باعهم شي واحد صيفط لي الاوز ديك تاع لي بتساق الخبار لي سون تليكاو وداروا بوم فهمتيني وباع وبزاف ديال الناس موراها خرجوا زعما يقولوا بلي ديك اللعيبه زعما راه نديروها بحال كان قال ميردا بيت على شي سون ديال شي نيكي ميناج شي لعيبه ديال ميغوس قال لهم شوف الا زعما انت غادي تخرج ديك الديسك راه غنشدو انا غادي نبيعو ماشي من الاخر après ça arrive tu vois je pense que c'est pas évident فهمتيني باش انك تبلوكي لا برود ديال شي واحد وهو فهمتيني تيحاول انه ouais c'est ça genre des fois et surtout quand tu vois qu'un projet il est bien tu le kiffes tu vois mais bon après c'est la vie que tu veux faire انت زعما c'est ça les process ما عمر شي واحد ما ابروتش قال لي ديك اللعبه ديال واش كاينه شي حاجه ما خارجه ديال فلان شي حاجه ما خارجه ديال فلان ça bien sûr que ça arrive genre en mode fais-moi écouter une exclu fais-moi écouter ça mais bon après تطلع في الكار c'est pas que je trouve que tu vois genre par exemple sur internet les gens qui envoient des messages comme ça non mais that's genre ouais that's weird à quoi tu t'attends comme réponse les gens que tu connais pas vraiment et qui te le disent directement à quoi tu t'attends comme réponse mais quelqu'un de proche parce qu'il sait que t'es là tu travailles il savait que tout à l'heure tu travailles avec Flan vas-y fais écouter ce que t'as fait ça c'est ok tu vois mais je pense que زعما بنادم اللي قريب ليك وكذا غالبا تتسمعوا بلا ما يسولك وقال ouais genre en mode ouais tiens écoute genre c'est pas ça après mais après il faut une certaine confiance tu vois il faut une certaine confiance parce qu'il y a des gens en fait mais en général c'est qu'avec des gens du milieu que tu as ce genre de soucis des gens qui sont genre hors du domaine mais qui sont là tu leur demandes ton avis ils sont pas ouais c'est vrai حاجه بنادم زعما اللي وسط من الدومين كتعرف باش يعرف لا فالور ديالو اش في ليك صح كتعرف parce que tu sais c'est déjà arrivé que j'ai déjà vu des gens frère genre c'est même pas moi qui faisais écouter la musique frère il fait un message vocal tu vois genre j'ai vu ça tu vois frérot je me suis dit ah ok faut pas faire écouter faut pas faire écouter sa musique partout en fait surtout si c'est pas sorti كاين شي واحد اللي كيكونوا دو موفيز فور شنو دير ليه ouais partout dans le monde il y a des gens de mauvaise foi ça tu peux rien y faire non mais c'est ça bon انا زعما je pense qu'on a fait le tour de la table من غير اللي كانت عندك شي حاجه اخرى بغيتي تزندوا عليها وليد ça va طيب كنت شوف انا بعدا honnêtement j'ai hâte باش انا نسمع داكشي اللي تيخرج سورتو دابا مورا ما قلتش لي شنو طاري t'inquiète vas-y يعجبك الحال t'inquiète tu vas kiffer tu vas vraiment kiffer ان شاء الله جو باسكو زعما واحده من المشاكل اللي كاينه في الموسيقى دابا سكو الموسيقى ما تخرجش ناشفه القضيه فريمون كاينه اون اكسبليكاسيون لهادشي je sais pas خويا je sais pas je comprends pas انا جو باسكو الجواب الواضح ديال اللعيبه après ça dépend de film tu parles tu vois genre non mais je parle qui parle في المغرب دابا frérot c'est les gens je comprends pas j'ai l'impression que les gens ils dorment mon frère ou là je sais pas انا نقول لك الصراحه شنو شي ils sont en dépression je sais pas والله je sais pas qu'est-ce qu'il y a كاينين اللي اون ديبرسيون كيتحمل ولكن كاين شي وحدين اللي après tu vois c'est normal après c'est la vie tu vois il y a pas que la musique dans la vie il y a pas que la musique il y a des trucs qui sont des fois beaucoup plus importantes que la musique tu vois il y en a ils ont leur famille il y en a ils ont d'autres affaires en même temps et ils travaillent tu vois et faire un équilibre entre les deux et faire la part des choses c'est souvent très c'est pas donné à tout le monde tu vois le délire genre faut vraiment être bien organisé bien truc faut ça انا راه منافق زعما باش نقول لك بنادم تيخرج موسيقى وانا انا باش نخرج بودكاست زعما عام هذه ما درت شي حاجه شو سي شو زعما مي جو كومبرون تو في البلان زعما بنادم انه
at some point you gotta live فهمتيني خصك تعيش خصك تحس بلي الوقت يدوز تشوف بانه داكشي اللي تدير واعي تشوفيه زعما تعجب بزاف كذا ولا باش مي at some point فهمتي سوا داكشي تيجي بالعاقه وكذا بس كتمشي تقلب على تجيب بلاصه اخرى شوف زعما تكون واعر قبل من سالي انا كيعجبوني بزاف دوك لي دو ديال برودكتور رابور Ouais. نتايا اسكو يا كيلكان اللي كتحس براسك زعما قدرت توصلوا لهذاك لو نيفو ديال Bah ouais, justement, je l'ai fait avec beaucoup d'artistes, tu vois. C'est juste que, en fait, aujourd'hui, ce que je regrette un peu, c'est de ne pas l'avoir officialisé un peu, et pas avoir commercialisé les choses comme thérapie, charisme. Ouais, comme à la métro, tu vois, tout simplement, des trucs du genre, tu vois. Mais voilà, il y a beaucoup d'exemples. T'as Rimka, t'as Toto, avec qui on a sorti les meilleurs morceaux, tu vois, genre, ils sont encore... زعما باش نرجعوا اسمح لي قاطعتك كلكم باش نرجعوا زعما للطوطو جو بونس كو زعما عندك لي كلاسيك اصلا فهمتيني زعما فاش on a sorti de très bons morceaux. Ouais, lui aussi c'est un bosseur. On a fait de bonnes choses, de très bonnes choses avec lui. La collaboration ديالكم بجوج زعما خدامه مزيان بابلو ولا بيكو ولا فاش نسمع قاودوها سي انا زعما شخصيا سورتو فاش كنسمعوا لايف مازالش نعقل على البولفار حيت كان بعدا ديجا طوطو كان طلع كليبا في البولفار الاولاني كان طلع غير في لاصين صغيره جو بونس كليبا فيها بابلو وموراها العام اللي موراه عاود طلع الصوت انا مشيت للثانيه كليبا بيكولا عرفتي فاش طلع قاودو Bah ouais, c'est bah oui, frérot. انا صات كان تيسلخني بنادم بالكودات لعيبات بالعفون طالي كويا صات فهمتيني زعما وباقا خدامه زعما ميم بابلو 2 تا هو راه il a fait des chiffres incroyables. Ouais, Obscurité aussi, il a fait de très beaux chiffres. Ça, t'as quoi encore qui est sorti genre dernièrement avec Toto, à part Haram, Obscurité. La Paille, avec Farid Bang, lui aussi il a plutôt bien tourné. Je pense que ouais, c'est tout. Ouais, c'est des méga hits, ماشي زعما l'impact راه كاين زعما on le voit زعما ماشي ما خصك تكون عما باش Ouais, non, ça va, j'ai remarqué que quand on travaille ensemble, lui et moi, genre même si on n'a pas beaucoup, genre il sort des morceaux, mais c'est pas la plupart des morceaux que je produis. Ouais. Je trouve que à chaque fois qu'on travaille, ça va, on fournit un bon taf qui est efficace, tu vois, genre c'est à chaque fois qu'on fait un son, c'est efficace, très efficace. فاش نسمع كنت وياه زعما تنعاود نسمع label de qualité. Ouais, il y a un bon mix, il y a une bonne synergie, tu vois. Et زعما en même temps انا بصراحه j'aimerais bien que تشوف شي حاجه زعما دو بلوس d'émergent que t'as tu chopes quelqu'un تخرج معاه. Bah justement, c'est ce que je fais, tu vois, genre c'est ce que j'avais fait aussi auparavant, tu vois. Auparavant, genre avant quand j'avais commencé à travailler avec Toto, il était en développement, tu vois. Son premier hit, ouais, il y a eu c'était Smouhat, pardon. C'était son premier hit, c'était Smouhat. Produit par Adès. Après j'ai fait ça aussi avec deux artistes. Il y a Sipo que je suis en train de développer en ce moment. Il y a une petite pépite aussi en France. Il y a aussi que je produis. Genre il y en a beaucoup avec qui j'ai un peu la même synergie à ça, avec qui je travaille comme ça de la même manière et ça se passe très bien. T'as aussi Rice, il est en France. Il y a beaucoup de morceaux avec lui qui sortent très bientôt. On avance, tu vois, genre. C'est bien sûr que faut aider les jeunes, tu vois. Mais après détecter le bon jeune, tu vois, c'est moi je suis très piqué, tu vois, genre il y a كتفكر بلوس في l'art ديالو ولا الباكيج كامل tout le package. Parce que pour moi genre tu peux avoir tu peux être un très bon artiste, mais si tu sais pas te vendre, tu sais pas faire tes trucs, genre à un moment tu vois, genre je peux être le meilleur producteur au monde, genre je peux rien faire pour toi si toi tu fais pas certaines choses. Mais aussi surtout qu'aujourd'hui c'est pas,
On n'est plus en 2005, tu vois, genre il y a les réseaux, il y a les trucs. Si tu vois, un artiste, il doit être assez actif, il doit être voilà quoi, genre il doit sortir des sons, il doit. Ouais. Je pense que le work ethic حتى يخص شكون تما فهمتيني doit faire des sons بعدا فهمتيني pour les sons. Ouais. شحال واحد زعما تسمع الديسك الاول الثاني الثالث ابخي تجي تقعد الجهد tu vois سي زعما هذه هي اللعيبه في الجميع. C'est justement c'est un peu la malorganisation, je veux dire, parce que il y a beaucoup de, j'ai remarqué aussi, il y a beaucoup d'artistes que j'ai reçus par exemple au studio. Ouais. Ils viennent pour enregistrer un son, mais le son ils doivent le sortir dans 2 semaines ou là dans un mois. Non mec, genre je sais pas, moi par exemple personnellement, ce que je fais avec mes artistes, avec mes gars, on a une banque de sons, genre on a plusieurs sons et genre voilà, ce qui fait que en même temps nous ça nous fait plus de travail et on fait plus de trucs lourds à chaque fois et ça nous fait du taf. Et ça nous permet de mieux choisir quand on veut sortir un truc. On sait quoi genre on sait quoi sortir et quoi truc. Et pas juste sortir pour sortir parce qu'on est dans le rush. Parce qu'au final, sortir pour sortir, tu كتزرب على راسك qui oublie le travail bâclé à ça, كتولي la qualité ديال الخدمة. Ouais. Non, mais c'est ce qui impacte aussi beaucoup voilà quoi, c'est pour ça que le public je trouve que la majorité du public il est un peu en colère, tu vois, à cause de ce manque là ça aujourd'hui de comme tu l'as dit ça tu vois genre voilà quoi. Ouais, زعما حيت انا كاوديتور مي اوسي زعما كونتنت كريتور تنشوف راسي زعما اوكي انا رجعت ندير كونتوني مثلا علاش غندوي الصاد فهمتي زعما qu'est-ce qui se passe il y a tellement de choses non mais je sais mais زعما en même temps c'est دوي انت دابا على لاكtualité ما كاينش سباس غيان زعما مثلا اللي جيتي تدوي على ان فورما ديال ويكلي فورمات فهمتي فين خصنا ندوي على شنو طرا هاد السيمانه زعما c'est difficile de faire ça زعما فهمتي تبقى ouais par rapport au rap ouais c'est très difficile ça genre après en même temps t'as beaucoup de petits rappeurs qui essayent de faire des trucs, t'as des sorties des trucs tu vois que les pages rap marocains ils partagent des gars etc. Mais je trouve que ça prend pas tellement parce qu'il y a toujours pas avec le hit factor. Non, c'est pas vraiment le hit factor, il y a pas beaucoup de playlists. Il y a pas beaucoup de il y a encore beaucoup d'opportunités qui manquent au Maroc. Un peu genre niveau industrie etc. كنرجعوا ديما للديبا ديال الاندستري mais après t'as plein de gars frérot qui ont fait un son ça a très bien marché pour eux, ils ont pété. Non mais of course وعاوتاني il faut follow up مثلا بحال جانكا زعما صاحبي تاود محمديه داير سميتو ديمي ما عرفتش عمرك سمعتيه الا صورتي ان سون سميتو ترامادول العام اللي فات ولا عامين هادي 2021 سي ا 300 000 ستريم sachant qu'il avait rien sorti avant وما بقاش باغي يخرج مزيكا زعما نقول ليه وسط ما يخرج زعما يلقى تري بيان زعما فهمتيني دوماج صح تيطلع لي افكار زعما انت اللي كنتي تتفرج خرج مزيكا تحاول c'est parce que c'est dommage, c'est vraiment dommage. انا زعما فهمتي تيجيني سي دو غاشي تو مي بون زعما شنو تقدر تقول مي وي زعما انا كيما قلت لك ديك اللعبه ديال لي زاميرجون كذا لعبه جيمغي ترو فواغ زعما هادشي فهمتي بيرسونيل بالنسبه لي كيما قلتي انت 21 سافاج مترو بومين كذا شي لعبه شي بحال هكا فهمتي في المغرب mais après عاوتاني parce que c'est plus comme je te dis c'est la question de reconnaissance envers le beatmaker, tu vois. Est-ce que un rappeur veut mettre la tête de son beatmaker sur la cover, tu vois, genre et dire que c'est son album et l'album de son, tu vois. Mais des fois il y a des rappeurs qui aiment trop être sous les trucs et tu peux rien y faire tout simplement. داكشي علاش دماغي مشات ديريكتومون لي زاميرجون tu vois حيت je pense que c'est a win-win situation ديك الساعه plus de visibilité etc. mais je comprends زعما كيفاش واحد ايطابلي غيبدا يقول لك كيبدا علاش انا حطيت خونا هذا فهمتيني زعما c'est aussi normal tu vois mais après ouais t'as raison ouais زعما فهمتي داكشي علاش غير دماغي غير مشى هكاك mais après ça dépend de ton poids aussi en tant que beatmaker aussi tu vois ouais mais زعما داكشي علاش قلتها لك انت c'est parce que like
Non. Have your imprint, tu vois. Par exemple, je peux faire un truc avec un artiste émergent, oui. Et il y a des trucs qui, justement, avec Sipo, sur son projet Assat, la majorité des trucs, ça sera featuring Hades, tu vois. Genre, et à partir d'aujourd'hui, genre, c'est ce que je vais commencer à faire. C'est du featuring Hades. Comme je t'ai dit, Assat, je passe de beatmaker à interprète. Donc là, maintenant, ça va être logique de voir mon nom en featuring. Ouais, ça m'a grave. J'ai hâte à ça. Tu vois, même si je peux peut-être ne pas chanter. Non, والله, je suis très gentil. Non, je suis très gentil. Je rigole, لا عاوتاني سا ديبون د لارتيست اوسي يقدر يكون زعما تيت دافيش وعنده هذيك اللعيبه ديال اوكي راه Ouais, et après, il y en a, ils sont cool. Il y en a, après, ils sont cool avec ça, tu vois. Normal. Parce que il y a des trucs, il y a des trucs qui arrivent et c'est ça avec des très grosses têtes et ils sont très cool avec ça. Même si c'est mon premier projet, je suis en train de le développer, tu vois. Ouais, ça m'a grave. Ça m'a... Je نقول لك vraiment hâte d'écouter ça. T'inquiète, ça va être. المشكلة يضرني راسي وشي. دابا انت كيفاش كتحس براسك قبل من هاد ليطاب هادي tu es prêt tu Bah, la chose ouais, je suis prêt, je suis très prêt. Je suis très à prendre, genre, c'est pas pour rien que je me suis un peu enfermé, tu vois. T'as pris du recul. Donc c'est pour ça que là maintenant c'est bon, je suis déterminé, je suis prêt à ça, déjà arrivé. visuellement C'est pas pour aussi, rigoler. Visuellement aussi, bien sûr. Tu vas sortir des clips. Bah logiquement. Bah logiquement frérot, t'as un projet, c'est un projet musical. Aujourd'hui, ça, le visuel, c'est beaucoup, ça joue beaucoup, ça, tu vois. Des fois, t'as des sons qui percent juste grâce à leur visuel. زعما انا في الاول كنت نقول واه صافي كوا فريمون ان كليب تو مي زعما جا شي واحد بحال الصنور بدل لي زعما اليده ديالي كامله ديال c'est quoi un clip, qu'est-ce que ça peut faire, c'est avec بزاف ديال. Mais la reconnaissance aussi, elle est envers les réalisateurs. Ouais, mais of course. Les réalisateurs, les idées créatives que t'en as. Exactement, les DA, les trucs, c'est. Non, mais of course, c'est pas vraiment. Ouais, c'est facile de faire un clip street, تجيب كلب وتجيب جناوة وتجيب ولد دربكم. Ouais, c'est facile, ça c'est la facilité, c'est bête, c'est moche. Ouais. Mais chez Marat, ça peut être street artistique, tu vois. Ça dépend de l'artiste toujours. Parce qu'il y a l'identité d'Yelom elle est liée. Non, ça dépend du réalisateur, ça. Tu vois, tu peux faire un clip très street, mais le rendre tellement artistique. Ouais. Tu vois, et tu vois de l'exemple. Tu vois de l'exemple, par exemple en France, t'as plein de clips qui sont street. Mais c'est pas la cité, non, c'est bien travaillé, il y a des effets, il y a des trucs. Regarde RAC de SCH. C'est un HLM, c'est un immeuble, c'est un mode d'HLM. Mais regarde comment c'est bien travaillé, comment c'est. Parlant des RAC, c'est ce morceau. Ah ouais, t'as un SCHR. Ouah, track. Ouais, il aurait chaud ce morceau-là. Ouais. انا خوتي انا ما عرفتش علاش اس اش ما بقاش تيخرج مزيكا من صافي بعد تكون صح ça va, il taffe, il fait du bon truc quand même. Il arrive à garder une certaine barre, ça va. Par rapport à d'autres artistes, etc., il arrive à avoir une. C'est une opinion personnelle. زعما ديال انه اسيت بالنسبه لي سي بيك اس اش ما قدرتش انني نعاود نسمع. Ouais, Asset, ça reste c'était le classique. Ouais, c'était le. C'est la même chose pour Damso pour moi. J'ai une batterie faible ou un projet de Damso. تقدر تشيل شي بنادم غريبه mais j'ai une batterie faible. Ouais, batterie faible aussi. Ouais, batterie faible de Damso, ça reste l'album phare de Damso, tu vois. Ouais, mais كاين شي بنادم تيقول لك ابسي شي حاجه وانا لا c'est vraiment batterie faible. Ouais, moi aussi je suis batterie faible. Je suis plus sur batterie faible. C'est un très bel album mais en fait batterie faible frérot c'est juste لا كلاكا قبيح خونا في باتري فيبل مازال دابا تنسمع موند راش نسمع موند ouais moi il y a plein de bons morceaux plein de bons morceaux. Bah écoute Assat, merci beaucoup. Merci à vous. Écoute pour l'invitation. La première fois qu'on entend Hades
مطولا زعما. Ah ouais? ouais. Non, ça va, ça va. Pourtant, j'ai fait Check Podcast là dernièrement. Ouais. Ça va, on a fait un bon truc. C'est sympa. Mais écoute, زعما كيما قلت لك tout au long d'épisode j'ai vraiment hâte باش نسمع شنو غادي يخرج الصاد. Inch'Allah, bientôt, très bientôt. نقول لك خليك Tu me donneras ton avis, tu me diras si t'auras attendu pour rien ou là, Ouais, non, ça valait l'attente. ولكن عاوتاني ما خصناش نتسناو بزاف. Non, t'inquiète, là maintenant c'est bon, bientôt là, on est dans les phases, Hein? on est dans les phases exécutives. ميرسي بوكو استاذ شكرا بزاف. Merci à vous les gars. شكرا اللي تفرجوا شكرا بزاف حيت وصلتوا لهنايا خليو لي شي كومونتير قول لي واخا عليه ميرسي بوكو فريرو Merci à toi mon frérot. فريدون Merci à toi. On est dans le balcon, cousin.